Reading your comment, part 1. Saya mag-Roblox, okay. Never mo pa po ako pinansin. Oh, sorry na, wag ko na maiyak. Ate, binenta ko cellphone ko, pambili charger. Anong gagawin mo dyan? Naka-follow na po at naka-link. Thank you sa pagka-link at pag-follow. Paano po sumali? Simple lang, subscribe ka lang. Ate, Fretter or Frela? Frela, guys. Nakasub na po. Thank you sa pag-sub. Ate, nakasubscribe ko na po. O, thank you. Ate, nakasub na po. Thank you din. Ate, nadulas ako na napindot yung subscribe. Thank you. Naka-follow na po at naka-share. Thank you din. Ito nga pala yung mga nagka-link. Thank you sa'yo, be. Yun lang, guys. Bye-bye. I love you so much. So, mag-comment na kayo para may reading your comment. Part 2 na tayo. Yun lang, guys. Bye-bye. Love you.